gawa sa pagpakusog sa emergency response sa City Disaster Risk Reduction Management Office kung CDRRMO pinaagi sa Central 911 sa lokal nga panggamhanan sa Davao City. Diin pinaagi kini sa pagdugang og mga personahe ingon man mga modernong ekipo. Ginalantaw karon sa assistant head sa CDRRMO nga si Rudy Incabo nga makaangko na mong buhatan og air asset sa maabot nga panahon. Kini alang sa paspas nga gikinahanglan nga air asset sa pagresponde. Din ginalantaw pa lamang kini og wala pay target nga tuig aron mapalit ang maong air asset. But the Bawini should know na we are on that planning process. We in fact nagpangita mig item kung pila ang rate karon sa pilot helicopter. Kasi syempre na may plano ang atong mayor. So amuang ko me on that idea. So gusto po sa amo ang Department of Security Baluran nga we can acquire soon og chopper. Sa kasamtangan, nakafocus karon ang CDRRMO sa ginatukod nga bagong opisina og Operation Center nga nahimutang da sa Maa Bypass Road ning Dakbayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, Ta Music and News Authority.